tout le monde, pardon, me revoilà dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous. Alors, comme vous le voyez aujourd'hui, on a une vidéo spéciale activité de lecture, l'unité 6, dernière semaine de l'unité 6 et du programme pour les troisième année, l'oasis des mots. Alors, on a unité 6, semaine 4, la page 186. إذا عندنا الصفحة 186 الوحدة رقم 6 activité de lecture الأسبوع الرابع. Alors, vous suivez, je lis. تابعوا معايا. Je place convenablement dans le tableau les mots de la liste suivante. إذا غادي ندير الكلمات في هذا الجدول كيف خصهم يكونوا في الأماكن ديالو. غنقرا لكم اولا كلمات من بعد عاد نشوفوا الكلمات شنو. visiter, bateau, mosquée, se promener, train, jardin, avion, jouer, palais, voiture, photographier, voir, mausolée, jouer, moto. عندكم في الجدول on a activité, transport, site et monument. alors خاصنا نرتبوا هاد الكلمات على حساب اش يكونوا داخل الجدول. alors انتبهوا معايا هنا الجدول دايرين فيه اكتيفيتي. شي اكتيفيتي يعني واحد كنقول لكم العربيه يعني مثلا تنمارسوا شي حاجه يعني الممارسه او اكتيفيتي نشاط. فوالا نشاط هي لي اكتيفيتي. ترانسبور هي وسائل النقل. سيت اي مونيمون يعني الاماكن اللي يمكن لينا نزوروها او مآثر تاريخيه الى غير ذلك. اذا غنبداو بكلمه او ميم طون نشرحها لكم اي او ميم طون نقول لكم فين الجدول. الوغ عندنا الفعل فيزيتي سي ان فيرب فيزيتي زياره. على من طبيعه الحال ماشي هو وسيله نقل سي با ترونسبور سو ني با ان سيت اي مونيمون سي اون اكتيفيتي يعني نشاط. انا غنكتبها هنا فيزيتي. غنعتذر على الخط لان الكاميرا قدامي ميمكنش ليا ما تنتحكمش مزيان. باطو كلكم تتعرفوا باطو يعني غتجاوبوني دروك. الباطو راه هو ترونسبور وسيله نقل. باطو. موسكي الموسكي هو المسجد. الموسكي هو المسجد. الوغ مسجد سيت اي مونيمون. لي مونيمون غنكتبوه هنا موسكي. se promener هو سي ان فيرب فعل يعني من طبيعة الحال غيكون من نشاط. غنديرو ليه se promener. فوالا. train راه عرفتو وسيلة نقل. train je l'écris ici. jardin الجردة c'est un site et monument يعني مكان أو نديرو الاستجمام. افيون عرفتوها شنو هي الطيارة c'est un moyen de transport وسيلة نقل. jouer c'est une activité تلعب اللعب c'est une activité نشاط. pardon. palais قصر. palais قصر يعني ce sont les sites et monuments من المآثر. palais. نكمل. voiture الفواتور هي سيارة c'est un transport. photographier alors photographier تنقولوا نفوتوغرافي يعني نصور. جو فوتوغرافي شي حد ولا تنفوتوغرافي شي حاجة c'est un verbe وفعل. alors c'est une activité نشاط. photographier. voir هو فعل نشوف. voir يعني c'est une activité نشاط. voilà. mausolée alors mausolée هو الضريح. إذا site et monument. mausolée هو الضريح. jouer راه عاودوها ها هي كاينه درتها. موتو هو الموتور c'est un moyen de transport.
نتمنى ان كلشي يكون عندكم بالنسبه لكم باين. ها هو حاول نكبر لكم الصوره. صايي ندوزو l'exercice numéro 2. ندوزو التمرين رقم 2. Dans chaque liste je repère l'intrus et je le barre. اذا في كل سميتو غادي نشوفوا الداخل الكلمه اللي داخله وغادي نشطب عليها. je la barre. Un bus, une voiture, un avion, un bateau, une chaise. Alors un bus كلكم تعرفوا هو الطوبيس. voiture كلكم تعرفوا السيارة. un avion طيارة. bateau تعرفوا bateau. هادو كلهم ce sont des moyens de transport وسائل النقل. ولكن une chaise وهو كرسي ما عندها حتى علاقة بوسائل النقل. je la barre. شتو هضروا؟ une ville, un hôpital, un monument, une place, un jardin. Alors je répète. une ville, مدينة, un hôpital, مستشفى, un monument, مأثير تاريخي, une place, ساحة, un jardin, جردة. إذا شكون هو الداخل هي un hôpital لأنه هادو كلهم تنستجمو بهم l'hôpital لا كنا مرض. un touriste, un mouton, un voyageur, un groupe de voyageurs. un touriste سائح, un mouton حولي كبش, un voyageur مسافر, un groupe de voyageurs مجموعة مسافرين. شكون هو بطبيعة الحال لي l'intrus un mouton je le barre. كيفاش ما عندهم يديروا معاهم. صحيح. بالنسبة le 3 et le 4 5 je lis les mots. غادي نقرا الكلمات. un voyageur, une excursion, un sac à dos, une sortie, un groupe, un conducteur, un motocycliste, un cycliste, un chauffeur. Alors je répète. un voyageur غنشرح لكم. un voyageur مسافر. une excursion رحلة على ردوا البال excursion. un sac à dos اللي تنديرو فوق ظهرنا. une sortie خارجة. un groupe مجموعة. un conducteur سائق. un motocycliste إذا عندك اللي تيسوق الموتور. un cycliste اللي تيسوق البسكليت. un chauffeur chauffeur. Je passe à l'exercice numéro 4. Je lis les phrases. نطلب منا غير نقرا. La Koutoubia et la tour Hassan sont des monuments historiques. Les élèves, les élèves aiment les sorties avec leurs camarades d'école. L'école organise des excursions, alors qu'il y a une liaison, des excursions chaque année. نعاود نقراهم لكم ونشرحهم لكم. La Koutoubia, الكتبية اللي كاينة في مراكش. La tour حسان, هذاك الحسان اللي كاينة في الرباط. sont des monuments historiques. هما مآثر تاريخية. des monuments historiques. Les élèves تلاميذ aiment les sorties عزيز عليهم خارجات avec leurs camarades d'école. عزيز عليهم الخارجات مع الأصدقاء ديالهم تاع المدرسة. l'école مدرسة organise des excursions. alors مدرسة تدير des excursions يعني تدير خارجات chaque année كل عام. نعاود لكم. la Koutoubia et la tour Hassan sont des monuments historiques. Les élèves aiment les sorties avec leurs camarades d'école. L'école organise des excursions chaque année. Deuxième numéro 5. Alors, numéro 5, تاهي je lis l'histoire seul. يعني أنا تنفضل أنكم تخلوا وليداتكم بوحدكم يتقاتلوا يقراو. نتوما كإضافة يمكن لكم باش هو تطلقوا لي الفيديو انه يسمع القراءه الاولى ابخي تخلوه هو يعافر باش يصحح الاخطاء ديالو ابخي يصحح بالفيديو. فهمتوا؟ خاصكم دائما خلوه هو يتهجى. راه بالممارسه والتهجيه كل مره ويخطئ ويصح باش غيتعلم. La voiture de l'épicier. Alors l'épicier هو منحنى بحال هذا ها هو. La voiture طوموبيل ديالته. غنقرا لكم كالعاده في الاول ابخي عاد نعاود ندير لكم قراءه اخرى ونشرح لكم. L'épicier de notre quartier
a acheté une nouvelle voiture, mais il ne sait pas conduire. Alors, il la dépose devant sa boutique. Chaque fois, il prend un papier et essuie les vitres de sa voiture. Alors, غنشرح لكم دروك. La voiture de l'épicier, يعني السيارة ديال هاد البقال. L'épicier de notre quartier, يعني البقال ديال الحومة ديالنا quartier, a acheté une nouvelle voiture. شرا سيارة جديدة, nouvelle voiture. Mais il ne sait pas conduire. ولكن ما تعرفش يسوق. Alors, il la dépose devant sa boutique. مني ما تعرفش يسوق تحطها قدام الحانوت. Chaque fois, il prend un papier et essuie les vitres de sa voiture. كل مرة تهز البابي قاعد وتمسح الجاج ديال السيارة ديالو. هلا غنعاود نقرا لكم قراءة أخيرة. La voiture de l'épicier. L'épicier de notre quartier a acheté une nouvelle voiture, mais il ne sait pas conduire. Alors, il la dépose devant sa boutique. Chaque fois, il prend un papier et essuie les vitres de sa voiture. Alors, j'espère que vous avez bien suivi, que vous avez apprécié. Alors, تنتمنى أنكم يكون عند هذا الفهم ديالي أنه يكون واضح وأنكم بان لكم التمارين. Alors, sur ce, je vous laisse. À bientôt, Inch'Allah, pour une autre vidéo.